हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोना क्लासेस। आज हम पढ़िया पिला माने क्लास 9th ज्योग्राफी तृतीय अध्याय जलवायु। आज टॉपिक होची पिला माने मध्यम वृष्टिपात अंचल। वीडियो को सब्सक्राइब करके भूलिबे नहीं सब्सक्राइब करंतु। आज टॉपिक होची मध्यम वृष्टिपात अंचल। देख पिले वार्षिक हाराहारी 1350 मिलीमीटर रु 1550 मिलीमीटर मध्य वृष्टिपात अंचल यार अंतर्गत आसी नंबर मध्यम वृष्टिपात अंचल माने ओडिशार केन्द्रांचल अवस्थित ढेंकानाल बौद्ध झारसुगुड़े मध्यम धरण वृष्टिपात हुए। आउ स्वल्प वृष्टिपात अंचल माने कम वर्षा होता एरिया जोटा तुम वार्षिक हाराहारी 1350 माने 50 मिलीमीटर रु कम वृष्टिपात होता अंचल यार अंतर्गत आमर माने यह मुख्यतः बंशधारा और ऋषिकुल्या नदी उपत्यका कोरापुट जिलार पूर्वांचल गंजाम नयगढ़ जिलार पश्चिम भाग को नहीं विस्तृत। यह व्यतीत तेल नदीर उपर अववाहिका बरगढ़ जिला बलांगीर जिलार टिटिलागढ़ और पाटनागढ़ मध्य यार अंतर्गत ब्राह्मणी नदीर मध्य उपत्यका यही स्वल्प वृष्टिपात अंचल आसी थाए। तापर देख पिले जलवायु और जनजीवन तुम समग्र विश्व ब्रह्मांड रे केवल पृथ्वी उपर ही जीवजगत सृष्टि संभव माने होई पारिछि। केतेक प्राकृतिक अवस्थार पारस्परिक निर्भरशीलता और भारसाम्य उपरे निर्भर करी यह सृष्टि होइछि। तुम प्रत्येक जीवर चारिआडे घेरी रहिथिबा समस्त जैविक और भौतिक पदार्थर समन्वय को परिवेश कहा जाए। एही परिवेश कण पिले जीवर जीवन कृषि तथा बंचिबार प्रत्येक अवस्था को प्रभावित करिथाए। आ जेकोसी स्थानर परिवेश सही स्थानर जलवायु द्वारा ही प्रभावित होइथाए। तापर देख पिले पृथ्वी पृष्ठरे मनुष्य सृष्टि हेबाठारु वर्तमान पर्यंत तार खाद्य वस्त्र माने बासगृह इत्यादि मौलिक आवश्यकताटा जलवायु द्वारा ही नियंत्रित होइछि। आ देख पिले मनुष्य परिस्थान माने मनुष्य परिस्थान अर्थनीति और समाज माने मुख्यतः जलवायुर विविधता उपरे निर्भर करी विकास लाभ करिछि। बासस्थान कृषि शिल्प गमनागमन शहरीकरण इत्यादि जलवायु द्वारा विशेष भावे प्रभावित होइथाए। तापर देख पिले भूपृष्ठरे विभिन्न प्रकार जलवायु रे भिन्न भिन्न संस्कृति और सभ्यता विकास लाभ करिछि। मनुष्य मानकर विभिन्न प्रजातिर गुण चरित्र तथा दैहिक गठन जलवायु द्वारा प्रभावित होइथाए। आ गृहर गठन प्रणाली तमर वस्त्र और परिधान खाद्य और पानीय इत्यादि को जलवायु प्रभावित करिथाए। विभिन्न कृषिजात द्रव्य मध्य जलवायुर उत्ताप आलोक वृष्टिपात तुषारपात शिशिरपात वायुप्रवाह प्रभृति द्वारा नियंत्रित हुए। मरुड़ी हेला बात्या बन्या ए सबु जलवायु जो सृष्टि हुई मनुष्य समाजर क्षति करिथाए। तापर देखा पिले जलवायुटा तुम प्राकृतिक परिवेश एक विशिष्ट माने नियामक। देखा पिले यह द्वारा कण जैवमंडल बारिमंडल अश्ममंडल और वायुमंडल प्रभावित और परिवर्तित हुए। मनुष्यर जीवन यापन प्रणाली तथा अर्थनैतिक कार्यक्रम संपूर्ण भावे जलवायु उपरे निर्भर करे। आ देखा पिले माने समय क्रमे सांस्कृतिक विकास संगे संगे प्राकृतिक परिवेश रे मध्य परिवर्तन देखा जाए। प्राकृतिक परिवर्तन मनुष्यकृत विभिन्न प्रदूषण द्वारा हुए। आ प्राकृतिक परिवर्तन सीमा मध्य रहिले ताहा सह्य करी हुए किंतु माने ताहा क्षतिकारक हो न थाई। आउ कण पिले परिवर्तन जनित चाप जिते बेले सह्य सीमा को अतिक्रम करे ताहा गोटे समस्या भाव देखा जाए।
ଆଉ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା जनसंख्या वृद्धि जनित समस्या, आ गोटे है प्रदूषण जनित समस्या, आ नेक्स्ट है 3 नंबर है प्राकृतिक और सांस्कृतिक विपर्यय जनित समस्या। तापर देख पिले, मनुष्य निजर आवश्यकता माने पूरण करने परिवेशर भारसाम्य को नष्ट करे। प्राकृतिक भारसाम्य नष्ट होगा जोगु विभिन्न समस्या सृष्टि हुए और तार कुपरिणाम मनुष्य को भोगिबाकू पड़ी थाए। तापर देख पिले, प्राकृतिक विपर्यय पृथ्वी सृष्टि हेबा समयरू भूपृष्ठरे अनेक परिवर्तन घटिछि। एही परिवर्तन मध्यरू केतेटा माने केतेक परिवर्तन है धीर, आ केतेक है मंथर, आ केतेक आकस्मिक परिवर्तन तमर मनुष्यर जीवन यापन रे प्रतिबंधक और मनरे विपदर आशंका सृष्टि करिथाए। एगुड़ी को विपत्ति कहा जाए, कौन हाजार्ड्स विपत्ति कहा जाए। तुम्हें मैंने प्राकृतिक विपर्यय विषय माने पूर्व अध्याय पढ़ी, विपत्ति विपर्यय पाठ में पढ़ी। अन्य केतोटी प्राकृतिक विपर्यय और से मानकर परिचालना एठारे दिया देख पिले। भारत पृथ्वीर एक प्राकृतिक विपर्यय प्रवण देश, चीन यार द्वितीय स्थान अधिकार करिछि। फर्स्ट लागिले बात्या। भारतर बंगोपसागर और आरब सागर रे क्रांतीय वातावरण सृष्टि होई उपकूलवर्ती अंचल को प्रभावित करे। साधारणतः 600 किलोमीटर ऊर्ध्व व्यास विशिष्ट वातावरण अधिक क्षतिकारक हुए। आरब सागर अपेक्षा बंगोपसागर रे अधिक संख्यक वातावरण सृष्टि होता है। आउ तुमर एप्रिल और मे मासरे और अक्टोबर नवेम्बर मासरे सृष्टि होता है। देख पिले, 8 डिग्री रु 20 डिग्री उत्तर आख्यांश मध्य देखा जाए। आउ वातावरण द्वारा अधिक बेगरे पवन बहिबा संगे संगे प्रबल वर्षा मध्य होता है, प्रबल वृष्टिपात मध्य होता है, जहा फल रे अधिक पवन हेतु गृह वृक्ष सब क्षतिग्रस्त होता है। आउ बन्या हेबारू धनजीवन मध्य हानि घटी थाए। नेक्स्ट देखा पिले, गुजरात और महाराष्ट्र आरब सागर वातावरण गुड़िक द्वारा प्रभावित हुए। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंग माने देखा पिले, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंग बंगोपसागर सृष्टि होतिबा वातावरण गुड़िक द्वारा प्रभावित होइथाए। तापर देख पिले, समुदाय वातावरण 27% तमर बंगोपसागर रे माने 27% बंगोपसागर रे आउ 33% आरब सागर रे सृष्टि हुए। अक्टोबर 29, 1949 मसीह ओडिशा रे महाबात्या अनेक क्षति साधन करथिला। देख पिले, ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल गुड़िकरे बात्यार विभीषिका देखा जाए। आउ गत 100 वर्ष मध्य आम राज्य रे प्राय 11 थर महाप्रलयंकारी बात्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। एथि मध्यरु कोन पिले, 1967, 1971, 1978, 1982 एवं 1949 र प्रबल बात्या विशेष उल्लेखयोग्य। तापर देख पिले, 1949 अक्टोबर 29 रे जो महाबात्या हैथिला माने घंटा को प्राय 225 किलोमीटर रु 300 किलोमीटर बेगरे पवन माने पवन बहिथिला आ 40 घंटा धरी यह सक्रिय थिला। एथिरु 95 सेंटीमीटर वृष्टिपात होई समग्र उपकूलवर्ती अंचल गुड़ी को बन्या प्लावित करथिला। एथिरे 1 कोटी लोक प्रभावित हेले आ 9866 जनकर प्राणहानि घटिथिला एही महाबात्यारी। नेक्स्ट देखा पिले, बन्या वर्षा ऋतुरे अधिक वृष्टिपात हेबा फलरे नदी जल माने सब कूललंघन करी भूमि को माने उभय पार्श्वर भूमि को प्लावित माने सब ओभरफ्लो होई थाए। भारत एक नदी बहुल देश, आउ भारत माने गोटे नदी बहुल देश होइथिबारु प्राय प्रत्येक वर्ष माने बन्या द्वारा विभिन्न अंचल क्षतिग्रस्त होई थाए।
बांग्लादेश परे भारत ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଦେଶ। ଆଉ ପୃଥିବୀର 20% ବନ୍ୟାକୃତ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ବୋଲେ ଭାରତରେ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ଭାରତର ଅଧିକ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ୟୁପି, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପତ୍ୟକାର ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ ଉପତ୍ୟକା। ବେଲେ ବେଲେ ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ହୁଏ। ଦେଖ ବେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନଦୀବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ମୋଟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 25ଟି ଜିଲ୍ଲା ତମର ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତମର କ'ଣ ପିଲେ 25ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତମର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗତ 150 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରାୟ 127 ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ 28ଟି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ତମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା ପ୍ରଭୃତି ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଆସି ପ୍ରଭୂତ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ମରୁଡ଼ି। ବୃଷ୍ଟିପାତର ଅସମାନତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 70% ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ। 99 ଜିଲ୍ଲାର 725 ତାଲୁକା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 315 ତାଲୁକାରେ ମରୁଡ଼ି। ତମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବା ପିଲେ ମରୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର କେମିତି ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫାଟି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ ମରୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ 2001 ମସିହାରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରାୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଅଛି। 1875-76ର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ସର୍ବାଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ବେଶି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ କମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଅଂଶୁଘାତ, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଖରାଦିନେ ହୁଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲେ ଅଂଶୁଘାତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଟାଣ ଖରା ସହିତ ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ ତାପରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶରୀରରୁ କମିଯାଏ। ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅରଣ୍ୟକ୍ଷୟ ସହିତ ତମର କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲର ସୃଷ୍ଟି, ତାଳଚେର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କୋଇଲା ଖଣି, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ରୁକ୍ଷ ଶିଳାଭୂମି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1998 ମସିହାରେ ଅଂଶୁଘାତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉତ୍କଟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ
ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଂଶୁଘାତର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 2042 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆୟତ୍ତର ବାହାରେ। ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସୂଚନା ପାଇପାରିଲେ ତାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବା ପରେ ତାର କୁପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ପିଲେ ସାଧାରଣତଃ ତମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ହେଉ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକାରକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନଟା ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ସେବା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭାବି ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିପରି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଣା ଅଧିକେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସୂଚନାଟା ତମର କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଭାରତର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହରୁ ମିଳୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଏ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ହେଲା ଦୂରଦର୍ଶନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଧୀବର ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା ଶାସନ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଭାବି ସୂଚନା ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ ଏବଂ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଜମି ଲବଣାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ ମୃତ୍ତିକା ଲବଣାକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଦେଖ ପିଲେ ଭୂଭାଗ ଜଳ ଲବଣାକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଗର ତଟର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ଘଟେ। ଦେଖ ପିଲେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲବଣାକ୍ତ କୃଷି ଭୂମି ଉପରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଲବଣାଂଶ କମାଇ ଯାଇପାରେ। ଲବଣାଂଶ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଲବଣାଂଶ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଉପକୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜୁଆରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ନ କରି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୃଷିଭୂମି ଜନବସତି ଗମନାଗମନ ପଥ କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାବି ସୂଚନା ପାଇଲା ପରେ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟସ୍ଥ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଧୀବରମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଓଦା ହୋଇଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାରକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ
नेक्स्ट है बन्या। साधारणतः नदीर उपर मुंडरे प्रबल वर्षा हेले बात्या समय रे उच्च ज्वार द्वारा नदी मुहाण बंद हो जाई बन्या जल निष्कासन रे प्रतिबंधक सृष्टि हेले नदी सर्जा क्रमशः पोती होई उच्च हेले पटुमाटी जमा होई नदी मुहाण बंद हेले इत्यादि कारण जोगु बन्या सृष्टि होइथाए। तापर देख पिले बन्या एक प्राकृतिक विपर्यय हेले मध्य माने पूर्वरु जदि तमे सतर्कता माने अलर्ट रहिबो ताहले विपर्ययर परिमाण ह्रास पाए। सेथिपाई बन्या प्रपीड़ित अंचलर मानचित्र प्रस्तुत करी विभिन्न पदक्षेप नहीं लोक मानकु सचेतन करबा को पड़िबो। प्लावन भूमि उपकूलवर्ती बन्या प्लावित अंचल गुड़िकरे जनबसति स्थापन करबा अनुचित। जदि जनबसति रही थाए ताहेले सेगुड़िकु निरापद स्थान को स्थानांतरित हेबा उचित। डाक्तरखाना शिक्षानुष्ठान इत्यादि निरापद स्थान रे निर्मित हेबा उचित। आ जनबसति निकटरे माने गुटे माने एक बृहत जलभंडार रखा जिबा फल रे बन्या जल को आबद्ध कर रखिबारे यह साहाय्य करिथाए। देख पिले प्रतिवर्ष नदीबंधर मरामती प्रति दृष्टि देवा दरकार। बंध भांगिबार आशंका थिले माने सही व्यवहार्य सामग्री गुडी को व्यवहार पाई गच्छित रखिबा दरकार। बंध भांगिबार संवाद पाइला मात्रे माने निकटस्थ आश्रयस्थल बा पक्का घर उच्च स्थान को चली जावा आवश्यक। आ बन्या नियंत्रण माने बन्या को कंट्रोल करिया पाई नदीर दुई पार्श्व रे माने ऊपर मुंडर जल छाया क्षेत्र रे माने व्यापक अरण्य सृष्टि करा जिवा सहित माने अवस्थित थिबा जंगल को संरक्षित करबा आवश्यक। सेथिपाई आम देश रे 1954 ख्रीष्टाब्द रे जातीय बन्या आयोग प्रतिष्ठित होईछि। तापर देख पिले समग्र जलछाया क्षेत्र रे माने क्रमागत भाव रे निर्विघ्न रे व्यापक वृक्ष कटा जिबा फल रे प्रचुर मृत्तिका क्षय घटुछि। यहा द्वारा त्रिकोण भूमि क्रमशः संप्रसारित हेबा सहित नदी सर्जा उच्चता रे वृद्धि पाइबारु तार जलधारणर क्षमता ह्रास पाउछि। आ देख पिले ओडिशा एक नदीबहुल राज्य होइथिबारु वर्षा दिने प्रायतः प्रबल बन्या होइथाए। आम राज्यर मोट 30टी जिल्ला मध्यरु 25टी जिल्ला बन्या प्रवण। विशेष करी तमर उपकूलवर्ती जिल्ला गुड़िक अधिक बन्या प्रवण। महानदी अववाहिकार अधिक बन्या देखा जाए। सेथिपाई नदीर उभय पार्श्वरे बंधर उच्चता वृद्धि करबा आवश्यक हेउछि। जल प्रवाह को नियंत्रण करबा पाई नदी और उपनदी गुड़िकरे नदीबंध निर्माण करी जलभंडार मान निर्माण करिबा आउ सेथिरु केनाल बाहर करी जलसेचन तथा बन्या जल निष्कासन करिवार प्रयोग करिबा आवश्यक। सेथिपाई भारत तथा ओडिशार विभिन्न नदी मानकरी नदीबंध मान निर्मित होई बन्यार प्रकोप केतेकांशरे ह्रास करा जाइछि। आ देखा पिले बन्यार प्रकोपरु रक्षा पाइबा पाई विभिन्न नदी पथ को संयोग करिबा नदी सर्जिया को ड्रेजिंग करी गभीर करिबा नदी पथर उभय पार्श्व वृक्षरोपण करिबा नूतन जलपथ निर्माण करी जलर सदुपयोग और जल निष्कासनर सुबंदोबस्त करिबा इत्यादि कार्यक्रम प्रति दृष्टि दिया जिबा आवश्यक। तापर देख पिले एहा व्यतीत भूमि रूप अनुध्यान करी नूतन पुनः बसति योजना कार्यकारी करबा को पड़िबो। कौनसी परित्यक्त नदीपथ किंबा नदीपठारे जनबसति पुनः स्थापन करा जिबा अनुचित। कारण भविष्यत रे एठारे विपद सृष्टि हेबा संभावना को एड़ाई दिया जाई न पारे। आ देख पिले आधुनिक पद्धति रे जलप्लावित निर्मांचल को उच्च करा जाई पारिले बन्या प्रकोप मध्य ह्रास पाई थाए। आउ बन्या समय रे रिलीफ बंटन करुथिबा स्वेच्छासेवी और सहकारी कर्मचारी मानक सहित सहयोग तथा जोगाजोग करिबा आवश्यक। माने एहा द्वारा कणा होए रिलीफ रो सुषम बंटन होई पारि थाए।
ସେହିପରି ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ବିଷଧର ସାପ ଓ ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ୟା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଓଦା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତଥା ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ ନ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାର ଓ ସରଞ୍ଜାମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ପିଲେ ମରୁଡ଼ି ମାନେ ବଳକା ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରୁ ଜଳାଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରୁ ଜଳ ପରିବହନ କରିବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପିଲେ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଓ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ଓ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ ମାନେ ବିଭୀଜିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁନଃ ବନୀକରଣ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ନେବା ନିଜ ଘରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତମାନ ଗଠନ କରି ମରୁଡ଼ିଜନିତ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖା ପିଲେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ସହିପାରୁଥିବା ଶସ୍ୟର ବିହନ ବ୍ୟବହାର ଶସ୍ୟ ଓ ବିହନ ବୀମା ଯୋଜନା ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଏକ ଫସଲ ଓ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷକୁ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଅଂଶୁଘାତ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ମୂଳ କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି। ଏଥିପାଇଁ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ସବୁଜ କୋଠରୀ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗମନ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତାପର ମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଉ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ତାପ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅଂଶୁଘାତ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ଉତ୍ତାପ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସର୍ବାଧିକ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତମର ଦେଖ ପିଲେ ମାନେ ରାଉରକେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାୟଗଡ଼ା ଦେଖ ପିଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚେର କେନ୍ଦୁଝର ଇତ୍ୟାଦି ସହର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼
ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସହରଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଅଂଶୁଘାତର ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖ ବୋଲେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପାଣି, ତରଭୁଜ, ତୋରାଣି, ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ପାନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନି ପାରିଲେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।